जय जगन्नाथ। जय माँ अंबिका। जय माँ किचकेश्वरी। आज ए मयूरभंजर पवित्र माटी रे ए माटीर झियो भारतर प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति आज ये भव्य कार्यक्रम शुभावसर आज ये सभा को ये मयूरभंजवासी एवं केन्दुझरवासी उत्सर्गीकृत थिबा ये कार्यक्रम अवसर रे आज महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू महोदया मंच रे उपस्थित थिबा मान्यवर केंद्र जनजाति व्यापार मंत्री श्री जुएल राम महोदय, मान्यवर केंद्र रेल सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रजुक्ति विद्या मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव महोदय, मान्यवर मंत्री गृह निर्माण और नगर उन्नयन साधारण उद्योग ओडिशा सरकार डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र महोदय, मान्यवर मंत्री जंगल परिवेश और जलवायु परिवर्तन श्रम कर्मचारी राज्य बीमा श्रीयुक्त गणेश राम सिंह खुंटिया महोदय, मान्यवर सांसद मयूरभंज श्री नवचरण माझी महोदय, मान्यवर सांसद केन्दुझर श्री अनंत चरण नायक महोदय, मान्यवर सांसद राज्यसभा श्रीमती ममता महांत महोदया, मान्यवर सांसद बालेश्वर श्री प्रताप चंद्र षडंगी महोदय, मान्यवर विधायिका बांगिरीपोषी श्रीमती संजली मुर्मू महोदया, उपस्थित मान्यवर समस्त विधायकगण, साउथ ईस्टर्न रेलवे जीएम अनिल कुमार मिश्र, जिलापाल मयूरभंज, रेलवाई कर्मचारी वृंद, गणमाध्यम प्रतिनिधि वृंद एवं एठी उपस्थित थिबा समस्त मातृशक्ति माँ भौणी माने गुरुजन एवं समस्त सज्जन मंडली, सानाम कगे जोहार। हिरला मारंग बुरु तेहें आबक तालारे राष्ट्रपति महामानी द्रौपदी मुर्मू तिकिन सेटर काते आब जतक किन सराहावेद बना अना लगित इंग आर सानाम ओडिशा पनत पहाटा खन अकिन अंतर सेलेद मन इंग चाल एकिन कना आंसा इंग अकिन अकिना जानम दिसम रे सेटर काते रस्क किन औकवेदा सागुन दारामगे महामहिम मयूरभंजर कला संस्कृति अति महान एवं अनन्य। सर्वप्रथमे मु सांताली भाषार जनक गुरु गमके पंडित रघुनाथ मुर्मू प्रति यही अवसर रे मोर श्रद्धांजलि अर्पण करुछि। आज आम गहण महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उपस्थित अछंती। तांकर महिमा मंडित उपस्थिति आम समस्त को उत्साहित करिछि। अनेक कार्यक्रम व्यस्तता मध्य से निज माटी पाई ओडिशा पाई समय बाहर करी आम गहण पहुंची छंती। मु तांको स्वागत करुछि। ओडिशा रे तांकर प्रत्येक आगमन राज्य प्रति तांकर अनाबिल प्रेमर ये होउछि प्रतिफलन। आज आम समस्त एक परम सौभाग्यर दिन, गौरवर दिन। आम माटीर झियो मयूरभंजर झियो आज देशर राष्ट्रपति
देशर प्रथम नागरिक एथिपाई प्रत्येक आदिवासी प्रत्येक महिला और प्रत्येक ओडिया आज गर्वित। राष्ट्रपति भाव में श्रीमती मुर्मू सारा देश को शांति और विकासर वार्ता दे चली से देशर महिला मानक पाई प्रेरणा सृष्टि कर चली से प्रमाण करिसेंती जे स्वार्थ विहीन सेवा और कठिन परिश्रम बल आम देशर माँ माने झील माने जेकोसी क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान को जाइपारे। आपण माने समस्ते जानिछंती जे 2014 मसीहा परे जेतेबेले माननीय प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी जी प्रथम थर पर शपथ नेले तापरे आम राज्यर रेलवाई प्रकल्प गुड़िकर नूतन जीवनर संचार है। गच्छब गति में चलुवा प्रकल्प सबको गति मिलला एवं नुआ नुआ प्रकल्पर अनुमोदन करागला। यार प्रमाण स्वरूप आपण माने खोर्धा बलांगीर रेल प्रकल्प को नहीं पारिबे जहाँ वर्ष वर्ष धरी केवल कागज कलम रे चलुथिला किंतु आज 301 किलोमीटर 183 किलोमीटर निर्माण सरी रेल चलाचल आरंभ हो गलानी। बाकी काम खूब शीघ्र समाप्त होब। ओडिशा रे रेल सेवा साक्षर भाव आज एठारे 3टी रेल प्रकल्प भित्तिप्रस्तर स्थापन करा जाउछि। एही रेल लाइन गुड़िक हेउछि बादामपाड़ केन्दुझरगढ़ बांगिरीपोशी गोरु महिषाणी एवं बुढ़ामरा नुआ जामसला रेल लाइन। यही 3टी रेल लाइन समुदाय 184 किलोमीटर अधिक दीर्घ हब एवं एथिपाई 4500 कोटी अधिक टंका विनियोग होउछि। एही प्रकल्प माध्यम मयूरभंज केन्दुझर परि आदिवासी अधूषित अंचल एवं खनि अंचलर विकास रे नुआ स्रोत आसिब। एठी शिल्प प्रतिष्ठा हब लोकंकर जोगाजोग यही 2टी जिलार अर्थनीतिर उन्नति पाई अनेक सुजोग सृष्टि करिब। स्थानीय लोकंक पाई नियुक्ति सुजोग सृष्टि हब। रेल परिवहन जगु स्थानीय अंचल व्यवसाय वाणिज्य मध्य वृद्धि घटिब। मयूरभंजवासी मध्य अनेक समय मते अनुरोध करथिले एवं दाबी मध्य जणाइछंती आमर मयूरभंजर सांसद एवं विधायकगण माने मध्य जे सबु जिले रे शिल्प होउची कारखाना होउची इंडस्ट्री होउची किंतु आम मयूरभंज रे हेउ नाही। आ मयूरभंज रे खणी लुहा पथर मांगानी समत थिबा सत्ते ए जिले में मध्य शिल्पर विकास हेबा दरकार। आ निश्चित भाव में मु प्रतिश्रुति देइजिली एवं आज मध्य मु आउ थरे आपनकर पाखरे प्रतिश्रुति देबा पई चाहे जे केवल केन्दुझर रे किबा केवल कलिंगनगर रे किबा केवल पारादीप रे कारखाना हेब नाही। जोटी खणी अछि सेठी मध्य कारखाना हब। आ खूब शीघ्र मयूरभंज रे मध्य आमर शिल्प प्रतिष्ठा हेबा पई जाउछि। एठारे एबे डबल इंजिन रा सरकार चलीछि एवं डबल इंजिन सरकार रे विकासर गति मध्य डबल होउछि। सेप्टेम्बर मासरे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ओडिशार 3टी वंदे भारत ट्रेन रो शुभारंभ करथिले। आज मध्य आम गणरे माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी उपस्थित रही ए कार्यक्रम को करैथिले एवं मु मध्य ब्रह्मपुर वंदे भारत एक्सप्रेस रे उपस्थित रही से रेल को मध्य शुभारंभ करिवार सौभाग्य प्राप्त होइथिला। आम नुआ सरकार आसिबा परे केंद्र सरकार पाखापाखि 20,000 कोटी टंकार 8टी नुआ रेल लाइन प्रकल्प मंजूर करिसंती। आजिर एही 3टी रेल लाइन प्रकल्प मध्य निकट रे केंद्र कैबिनेट रे मंजूर हेइथिला। ओडिशा परिप्रेक्षी रे मान्यवर केंद्र रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी आम ओडिशा पाई आम राज्य पाई एक आशीर्वाद सदस्य से ओडिशारू मध्य प्रतिनिधित्व करी ओडिशारू राज्यसभा को प्रतिनिधित्व करी भारत वर्षर केंद्र सरकार रेल मंत्री हिसाब रेल मंत्री दुई थर सुजोग पाइबा एवं ओडिशा रे रेल विभाग को गुरुत्व प्रदान करी ओडिशार लोकं को सेवा क्षेत्र में अग्रणी भूमिका नबा ये आम पाई निश्चित भाव में आशीर्वाद सदृश। एणु गत 5 वर्ष रे ओडिशार रेल विकास रे अभूतपूर्व बेग आसी
ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଜୀ ତାଙ୍କର ସହିତ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କର ସହିତ, ସାଂସଦମାନଙ୍କର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜି ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ନେତା ହିସାବରେ, ଯୁବକ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କଲି, ସେ ମୋତେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲି ସେ ତଥାସ୍ତୁ କହିଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଟକିବ ନାହିଁ, ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ହେବ ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ ମୋହନ ଭାଇ, ଏ କାମକୁ ମୁଁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏବଂ ଯାହାକି ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଆଜି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଗଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଥିଲା। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଠି ଜୁଏଲ ଭାଇ, ଆମ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷର ଯିଏକି ବିଶିଷ୍ଟ ଆଦିବାସୀ ନେତା ହିସାବରେ ଆଜି ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ, ଆଜି ସେ ଆଜି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବଡ଼ ଭାଇର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକିରି ଇଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଯାହାକି ଆମର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଏ କାମକୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ସୁଯୋଗ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଇଁ ଆସିଛି, ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ପାଇଁ ଆସିଛି, ଆଜି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବାର, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏ ସରକାର ଆସିବାର ଆମେ ମାତ୍ର ଏବେ 6 ମାସ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେଇନାହିଁ, ଅନେକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ରଖିଥିଲୁ, ତାହା ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲୁ, ଆଜି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ତାହା ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରିକି ଆଦିବାସୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବିଗତ ଦିନରେ ବିଗତ ସରକାର ଯାହା 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲେ, ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଏବଂ ମାନନୀୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ଆସିଲା, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରାଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି 1 କୋଟି ମହିଳା ଉପକୃତ ହେବେ। ସେମାନେ 5 ବର୍ଷରେ 50,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ହେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଗତ ମାସରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବାରିପଦାରେ ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ 35 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ସେଦିନ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆମେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲୁ। ଏଣୁ ଆମ ସରକାରର ପ୍ରାଥମିକତା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା। ଆଉ ଆମ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଆଦିବାସୀ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର, ଆମର ବରପୁତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ନେତା ଜୁଏଲ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ରେଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଆଜି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଜୀ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଜୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୋଦିଜୀ ଆମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ବେଗ, ଆଜି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ଶକ୍ତିରେ ଆଜି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲୁଛି। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଠି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଗରେ ଯେମିତି ରେଳ ବଜେଟରେ ମାତ୍ର ଆମକୁ 838 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳୁଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ବର୍ଷରେ 10,586 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା 12 ଗୁଣା ଅଧିକ ଆଜି ଆମକୁ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆଜି ଆମକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 10,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ଆମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା।
एवं मयूरभंज केन्दुझर जो थे कि सामाजिक पारिवारिक अर्थनैतिक आदिवासी एवं समस्त को लेकर आमको एठी जोड़ा जाई परिबा एवं शिल्प को आमे मयूरभंज पर्यंत पहुंचाई परिबा ये प्रकार निश्चित भाव में आपण मानकर पाखरे मध्य कथा दउची आगामी दिन में खूब शीघ्र एटी मध्य रेल आसिला जातीय राजपथ आसिला एवं शिल्प प्रतिष्ठा मध्य आसिब ताहार विकास करा जिवो ए अंचल विकास करा जिवो राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार मिलित सहयोग रे बंधुगण जेबे ठारू आमर केंद्र रे नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में सरकार आसिला एवं विशेष करी रेल क्षेत्र में आमको बहुत प्राधान्य मिला एवं माननीय प्रधानमंत्री श्रीयुक्त मोदी जी समय आज पर्यंत 73,723 कोटी टंका मंजूर करिसंती एवं ताहा सहित मध्य रेल मंत्री आम ओडिशा को एक रेल मंडल स्थापना करिया पई घोषणा करिसंती ताहा मध्य आमर दक्षिण ओडिशार रायगड़ा ठारे आगरु आमको मुंड बाड़ेले मध्य मिलु नथिला एबे आमे कथा कहिदेला मात्रे सैंक्शन हो जाउची ये होउची केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारंकर डबल इंजिन रो ये होउची चमत्कारिता एणु मु आपण मान को कहया पई चाहे एभरी एक सुजोग हमको आज आसीची एवं विशेष करी आज केवल खाली रेल क्षेत्र में नुह आज आमको रोड सेक्टर में मध्य आमको रोड रो विकास पाई सड़क पथर विकास पाई मध्य जेमती रेल पाई 20,000 कोटी टंका आमे चलित वर्ष आमे पाइछंती ओडिशार प्रभुत्व विकास करबा पाई ठीक सेमिति रोड क्षेत्र में मध्य आमको 20,000 कोटी टंका आमको मध्य मिली जातीय राजपथ ठू आरंभ करिकी विभिन्न आमको पोर्ट बेस इंडस्ट्री करिया पाई शिल्प करिया पाई प्रति शहर को जोड़िया पाई प्रति पश्चिमांचल सहित पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल सहित उत्तरांचल को जोड़िया पाई ये प्रकार व्यापक भाव में आमको योजना करी आमको मध्य भित्तिभूमि सुदृढ़ करिया पाई आज केंद्र आशीर्वाद रे डबल इंजिन सरकार आज द्रुत गति रे ये विकास आज आगे चली मु शेष आपण मान को कहवा चाहे आज प्रधानमंत्री ओडिशा को गुरुत्व देइछंती संसद भवन रे पूर्वोदयर विकास कथा कहिछंती अर्थात ओडिशा को प्राधान्य देइछंती ए विकास क्षेत्र रे विकास रेल रे ओडिशा अब प्रथम बगी एवं ग्रोथ इंजिन हम ओडिशा ये प्रकार जेभली भाव में आमको आशीर्वाद देइछंती एवं सेतिपाई से लगातार भाव में ओडिशा को आम सरकार आसीबार 3 थर से आसी सारे यही निकट में डीजी कॉन्फ्रेंस रे आसीथिले आगामी जनवरी मासरे प्रवासी भारतीय दिवस रे पुणी आसीबे पुणी मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 उत्कर्ष ओडिशा कार्यक्रम रे आसीबे 3 दिन धरिकी आम ओडिशा रे रहिबा प्रधानमंत्री ये मध्य आम पाई बड़ सौभाग्यर कथा एवं 5 दिन पाई मध्य महामहिम राष्ट्रपति आम ओडिशा रे आसिकी विभिन्न कार्यक्रम रे भाग नेबा एवं ओडिशार विकास पथरे सामिल होगा ये मध्य आम पाई परम सौभाग्यर कथा एणु ये डबल इंजिन सरकार रो शुभअवसर निश्चित भाव में आम ओडिशार जो संकल्प अच्छी नुआ सरकार आसिला परे 2036 मसीह जितेबले ओडिशा स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठनर ओडिशा प्रदेश गठनर जितेबले 100 वर्ष पूर्ति आम पालन करवा सेतेबले समृद्ध ओडिशा विकसित ओडिशा को आम नहींकरी आम जीवा आउ सेथिपाई विजन 2036 आम एठी वेबसाइट रे मध्य आम छाड़ीचु 2036 मसीह ओडिशा किभली भाव में होइथिबो सेथिपाई आपण माने मध्य मतामत देई परिबे एवं आगामी दिन में समृद्ध ओडिशा नुआ ओडिशा गठन करबा पई आमर जो संकल्प अच्छी ताकू पूरण करा जिवो 2047 मसीहा सुधा विकसित भारतर एक श्रेष्ठ राज्य हम आम ओडिशा एवं भारत हम विकसित भारत मु सही अवसर आपण मान को समस्त को धन्यवाद दूची आज एठारे ता सहित जनजाति गवेषणा केन्द्र डानबोस एयरपोर्ट एवं सब डिविजनल हॉस्पिटल उन्नतीकरण पाई मध्य महामहिम राष्ट्रपति मैडम आज भित्तिप्रस्तर आज एठी देइछंती ये आम पाई निश्चित भाव में गौरवर कथा मु आपण मान को समस्त को धन्यवाद दूची आगामी दिन में ओडिशार
ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଏ ଆଦିବାସୀ କ୍ଷେତ୍ରର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆମ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ବୃହତ୍ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର କଥାକୁ ରକ୍ଷା କରିକିରି ଆପଣମାନେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ରଥମ ଜିଲ୍ଲା ଯାହାକି 9 ବିଧାନସଭା ଆପଣମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ବିଜୟୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଭୋଟରେ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ ସବୁଠାରୁ ହାଏଷ୍ଟ ଭୋଟ 40,000 ଭୋଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟୀ କରାଇବା ସହିତ ଇଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 4 ଜଣ ସାଂସଦ ଆପଣମାନେ କରାଇବାରେ ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ କେନ୍ଦୁଝର ସାଂସଦ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଆମର ମମତା ମହାନ୍ତ ଏଠି ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଆଜି ଆସିଛି ନେତୃତ୍ୱ ଆସିଛି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ଆସିଛି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ସୁଯୋଗରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସମେତ କେନ୍ଦୁଝର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିକି ଆଗକୁ ନେବା ଏ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଶା ରଖୁଛି ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ମା ଅମ୍ବିକା ମୁଁ ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରାଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।